नमस्कार दर्शक बंधु आपण को पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिया टीवी यूट्यूब चैनल रे। आज हूँ मार्च 27 तारीख गुरुवार। आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही आसतु नजर पकईबा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु और जो मैंने चैनल को एजाएं सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम खबर स्कूल पिलामानंक वर्तमान सप्ताह 3टी अंडा मिलुथिला हेले सरकार तरफ एणिकी अतिरिक्त आउ गोटे अंडा प्रदान करा जिवो बोली अपडेट होईची। अर्थात सप्ताह को पिला माने 4टी अंडा पाइपारे। प्रधानमंत्री पोषण योजना अधीन में यह 4टी अंडा दिज्व बोली अपडेट होईची। एथिपाई राज्य सरकार तरफ वर्ष को 372.80 कोटी टंका खर्च करा जिवो बोली अपडेट होईची। परवर्ती खबर साधारण निर्वाचन पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रथम थर पर कलाहांडी गस्त नहीं राजनीति सरगम होबार लगी। गोटे पटे भक्तचरण दास पीसीसी सभापति दायित्व नहीं अन्यपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कलाहांडी गस्त को नहीं आलोचना जोर धरी। आसंता 30 तारीख मुख्यमंत्री कलाहांडी जिला गस्त करेंगे। भवानीपाटना सहर निकटस्थ ऋषिरा गाँ पड़ियार अंत्योदय गृह योजना को शुभारंभ कर 50,000 हिताधिकारी कार्यादेश बंटन करेंगे बोली अपडेट होईची। परवर्ती खबर बुधवार छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में 9 जन नक्सल पुलिस निकट में आत्मसमर्पण करुछंती। सेमानक नारे पूर्वर 26 लाख टंकार सामूहिक पुरस्कार राशि घोषणा करा जायतिला। एमानक भितर समस्ते महिला माओवादी रहिछंती बोली अपडेट होईची। परवर्ती खबर विधानसभा कांग्रेस समस्त विधायकों को निलंबन प्रसंग को नहीं कांग्रेस प्रेसमिट करुच्ची। सांबादिक सम्मेलन कराई कांग्रेस पक्षर राज्य सरकार को टार्गेट करा जायछि। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्र कहते जे विधानसभा जहाँ घटीला ता असांबादिक पुलिस बेआईन भाव बाधा दौची बोली श्री मिश्र जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर यूपीआई माध्यम उठे पारे ईपीएफ टंका। आपण मैंने एथर यूपीआई माध्यम ईपीएफ टंका उठे पारे। आपणकर फोन पे गूगल पे यही जो आपणकर यूपीआई रही से यूपीआई माध्यम आपणकर ईपीएफ टंका उठे पारे बोली अपडेट होईची। ता सहित आपण एटीएम माध्यम आपणकर ईपीएफ टंका जेकोसी जगह जेकोसी मुहूर्त में उठे पारे बोली अपडेट होईची। परवर्ती खबर आज विधानसभा घेरी कर कांग्रेस बोली अपडेट होईची। जो सारा राज्यर हजार हजार कांग्रेस कर्मी जोगदेवे बोली सूचना रही। जार नेतृत्व महिला माने नेबे एवं एही रैली राम मंदिर सामना बाहरी विधानसभा पर्यंत जिबे। एने आज पीसीसी सभापति नेतृत्व में एक बैठक अनुष्ठित करा जायछि एवं एहीपरि सूचना दी जायथिबार अपडेट होईछि। परवर्ती खबर विधानसभा कांग्रेस विधायकों को निलंबित करा जिबा परे राजनीतिक उष्णता वृद्धि पाइछि। गोटे पटे कांग्रेस विधायक माने एहाकु प्रतिवाद करुथबा बेले विरोधी दल बीजेडी सपक्ष में बाहरी। एही घटना को नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बहुत बड़ गोटे बयान देते। से कहते जे विधानसभा को वाश आउट लगी षड्यंत्र हेउथबा नहीं माननीय मंत्री जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर केन्दुपत्र तुरालीमानक पई माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज जहाँकि बहुत बड़ गोटे विवृत्ति देते। से कहते जे 2024 केन्दुवर्ष शस्य 8,59,439 जन केन्दुपत्र तुरालीमानक पई शतकड़ा 25 हारे 52.63 कोटी टंका लाभांश प्रदान करने सरकार घोषणा करछंती। परवर्ती खबर एणिकी मध्याह्न भोजन सहित पिलांको मिलिबो पोषणयुक्त लडू। स्कूलर समस्त पिलांको पोषणयुक्त लडू देवाई सरकार निष्पत्ति नेचंती। गोटे सप्ताह पिलांको 3टी लडू दियाजिबो। प्रथम रु 10म श्रेणी पर्यंत समस्त पिलांको एही लडू मिल पारिबो। स्कूलर समस्त पिलांको एही लडू देवाई गणशिक्षा विभाग तरफ समस्त जिलापालମାନଙ୍କୁ चिठी पठा सरिछि बोली अपडेट होईछि। पूर्व स्कूल पिलाମାନଙ୍କୁ केवल मध्याह्न भोजन रे भात डाली सोयाबीन तरकारी एवं अंडा तरकारी दी जाता। हेले एबे सप्ताह छात्र छात्री माने 3टी लेखाएं लडू देवाई राज्य सरकार तरफ घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर बुधवार संध्यारे यूपीआई सेवा ठप हो जाता। आपणकर पेटीएम फोन पे गूगल पे जहाँ भी आपणकर यूपीआई सर्विस रही से यूपीआई सर्विसटी बंद हो जाइथिबार नजर को आसिला। जहाद्वारा यूपीआई यूजर माने नाही नथिबार सम्मुखीन भोगिथिले बोली अपडेट होईछि। परवर्ती खबर माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कांग्रेस विधायकों को निलंबित घटना को नहीं आज जहाँकि मुह खोलिचंती। से कहते जे कांग्रेस दाबी रही जे ओडिशा रे भाजपा सरकार आसवा परे महिला विरोधी अपराध बढ़िबार लागिछि। अभियोग आनी कांग्रेस गृह कमिटी गठन दायी मध्य अटल रही। यहाकु ने हट्टगोल जारी रहिथिबारु बाचस्पति कांग्रेस विधायकों उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करी निलंबित करिसंती। परवर्ती खबर पुणी फेरिबा ताती 29 तारीख ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो। आभ्यंतरीण ओडिशा हेबा विशेष प्रभावित बोली अपडेट होईछि। सेतिपई 5टी जिला को ओडिशा पाणीपाग विभाग तरफ येलो वार्निंग जारी करा जायछि।
ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋଭକାରୀ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଲଘୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାଟି ଆସିବ, ଯାହାକି ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଘୁ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ସେହି ଲଘୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହାକି ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇଥିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ସେହି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ରହିଛି ସେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ 2 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି ବାଚସ୍ପତି ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ଓ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଯାହାକି ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏଯାଏଁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଗକୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ-କ୍ୟାସି ରହିଛି ସେହି ଇ-କ୍ୟାସି ପ୍ରୋସେସଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଇ-କ୍ୟାସି ପ୍ରୋସେସଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆବେଦନ କରିଦେଲା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସେହି ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଏକା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି ସେହି କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଗକୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଇ-କ୍ୟାସିଟିକୁ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ଦିନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଇ-କ୍ୟାସିଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଇ-କ୍ୟାସିଟିକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯାହାକି କଟିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ।